Concentration usually communication کی ہم کرتے ہیں in the professional کہ کس طرح سے communicate کرنا ہے وہاں تو ہم کر لیتے ہیں. The people that we really don't care about, let's be honest, we have very good communication, polite communication skills with them, but the people we really love and care about, ان کے ساتھ ہماری communication جو ہے that is a lot left to be desired. So the main purpose is. دوسرا مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اچھا ہم نے بہت سی ٹریننگز اٹینڈ کی ہیں 10 ٹولز آف کمیونیکیٹنگ رائٹ ان دا پروفیشنل ورلڈ ایکسیٹرا بٹ نتھنگ چینجز انٹل دا چینج ڈز ناٹ کم ایٹ ہوم ایٹ دا ڈنر ٹیبل. دو لائفز جی رہے ہوتے ہیں نا ہم, مطلب ایک پروفیشنل لائف ہے, ایک پرسنل لائف ہے, ایک 9 to 5 ہے, ایک 5 to 9 ہے. تو which is the true us, کون سا ہم, which is the real me. ایک سیکنڈ جی, کون سا ہے 9 to 5, 5 to 9. سو اگر 9 to 5 میں چینجز آ رہی ہیں یا ہم جو لے کے آتے ہیں چینجز ان آر پرسنالٹی, ان آر بیہیویئر, ان آر ہیبٹس, وہ اصل چینجز ہیں یا جب ہمیں فریڈم ہے ٹو سے واٹ ایور وی سے. کئی کہتے ہیں جی سارا وقت تو آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ بھی یوز آف میجک ورڈز ایٹ ہوم ایکسیٹرا, اب سارا وقت تو ہم ایسے نہیں کر سکتے, اٹس بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میں نے کہا اگر آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. کئی گھروں میں بچوں سے بھی آپ کر کے بات کی جاتی ہے, ان کے لیے ایفرٹ نہیں ہوتا. جب وہ بچوں کو بھی پلیز تھینک یو اینڈ سوری کہتے ہیں ان کے لیے ایفرٹ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے لیے نارمل سی ہوتی ہے. لیکن جب ہمارا یہ پرسنل لائف کا حصہ نہ ہو تو پھر بہت مشکل لگتا ہے. تو ہم جب ان دا کارپوریٹ ورلڈ کرتے ہیں دیٹس جسٹ این آئسنگ آن دا کیک, اٹس ناٹ ریئل اس, اینڈ وی تھنک, آئی تھنک دیٹ آئی ایم فولنگ everybody else, but please share with me, who am I fooling? Actually myself, right? So let us be true to ourselves. I'll end this serious ہو گئی ہے زیادہ بات, but میرے ابا نے مجھے علامہ اقبال بہت سکھایا, اینڈ وہ دن رات مجھے ساتھی نامہ جو ہے جو پورا تھا اس کے 6-7 پیجز بھی رٹائے تھے بچپن میں. وہ کہتے تھے شاید تھوڑا سا کلچر آ جائے بچوں میں, تو بڑی خوبصورت چیز ہے. بہت کلچر آیا تمہارے میں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. Be true to ourselves. We have to be true to ourselves once, and that is a start of self-awareness. وہ ایک اور اس کا شعر ہے, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. سو سیکرٹس آف دا ورلڈ کچھ نہیں ہیں. سیکرٹس آف دا ورلڈ یہی ہے کہ آپ یو گو ڈیپ انٹو یور سیلف اینڈ یو انڈرسٹینڈ دا سیکرٹس آف لائف. تھینک یو. ویری گڈ. یار تالی نہیں بجتی یار, چاکلیٹ بھی بنتی ہے. چاکلیٹ بھی بنتی ہے یار, بالکل بنتی ہے. شکریہ. جی سوری آپ کہنے لگے تھے. جی طارق سوری. اصل میں جو ہماری جو سوسائٹی ہے نا اس کے اندر ایکنالجمنٹ, تھینک یو اور سوری, یہ والے جو لفظ ہے نا بہت ریئر ہے. جی بالکل. اچھا میرا کچھ تجربہ ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ ایک ایسے ملک میں تھا کہ جہاں ان چیزوں پہ باقاعدہ ایک بہت ہی ان کے کلچر میں نا رچا بسا ہے کہ اگر وہ ایک ڈنر پارٹی بھی کرتے ہیں نا, چھوٹی سی ڈنر پارٹی جس میں 8-9 دوست آتے ہیں, تو وہ ٹوسٹ ضرور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ واٹکا کی بوٹل ہوتی ہے, واٹکا کی چھوٹا سا گلاس ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ ہم تو پانی پیتے تھے, وہ واٹکا نہیں. یہ کھانے کے ایگزامپل لے لیں کہ وہ ساختین کہتے ہیں عربک کلچر کے اندر, یا بون ایپتی کہتے ہیں فرینچ کلچر کے اندر, کہ اللہ کی برکتیں آپ پہ ہوں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں انٹرنیشنلی کہ ہاں جی کہ وہ آپ لوگ پاکستان میں کیا کرتے ہیں. میں کہ ہم کچھ نہیں کہتے, ہم کھانے میں ٹوٹ پڑتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم بسم اللہ تو کہتے ہیں. بسم اللہ کی وہ اور ہے, اور کسی کو یہ وش کرنا کہ یہ کھانا آپ کے لیے اچھا ہو, تو یہ ایک اور وش ہے. اس کے اندر جو ہے نا, مثلاً کے طور پہ کسی کی برتھ ڈے آپ نے ڈنر پہ بلایا, تو وہاں پہ ہر آدمی کچھ لفظ کہتا ہے اس بچے کی یا صاحب کی جن کی وہ پارٹی ہے. وہ مختلف قسم کی پارٹیز ہیں, اس میں وہ اپنا تعلق بیان کرتا ہے اس سے.
यानी वो कहता है कि ये सरवत साहब है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और इन्होंने ये तरक्की की, इस तरीके से ये आगे बढ़े अपनी, और मैं बड़ा इनसे मुतासिर हूँ। इस तरीके की बात करते हैं। वो जो फीलिंग होती है जो आपस में, उसको टोस्ट कहते हैं। और अगर शायद आप लोगों को पता हो, एक इदारा है, NGO है, टोस्ट मास्टर। मुझे भी थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ उनके साथ काम करने में। तो वो जो है, वो मुझे इतनी अच्छी चीज़ लगती है कि भाई ज़रूरी तो नहीं है कि आप अपने बेटे से ये ना कहें कि भाई तुम्हारी वजह से मैं बड़ा खुश हुआ, या बेटा मुझसे ना कहे कि अब्बा आपने मेरे लिए ये किया तो मैं बड़ा आपसे वो हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो हमें मौका ही नहीं मिलता कभी इस तरीके से खुल के कैंडिडली फैमिली मेम्बर्स से एतराफ़ करें उनकी चीज़ों का। अब्बा से कहें कि यार अब्बा आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। Thank you. A big hand for him. Very nice point. Yeah. So what he's saying is कि हमें लिबरल होना चाहिए अपनी। हम आमतौर पे क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परफेक्ट हो, और वी ऑलवेज ट्राइंग टू करेक्ट देम बिकॉज वी वांट देम टू बी more competitive in the years to come, and we want them to survive more. But in the process, we also forget कि we need to encourage them for the strengths that they have. Not only the focus on the weaknesses that they have, but also to focus on the strengths that they have. Please share with me कि हमारे बच्चों के लिए जिंदगी आसान होगी in the next 20-30 years या ज़्यादा मुश्किल होगी? Definitely मुश्किल होगी। तो हम उनको कौन से skills सिखा रहे हैं? We are not going to be there for them, but what skills are we giving them that they can survive on their own? या ये हम पिछले उधर भी बात हो रही थी कि बच्चों को हम बाहर भेज देते हैं, हम लोग खुद भी बाहर रहते हैं कई दफ़ा, लेकिन हम अपना सर्कल जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तानी रखते हैं। इसका मतलब है हम अपने बच्चों का भी सर्कल जो है वो हम लिमिट कर रहे हैं। We don't meet, and we have so many excuses of not meeting people जिस भी country में हम रह रहे हैं। अभी स्टेट बैंक में था एक यंग लड़का, वो वहाँ नेदरलैंड्स में वो था, तो उससे भी ये डिस्कशन हो रही थी कम्युनिकेशन का। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप कहते जी बहुत कम मिलते थे पाकिस्तानी, तो मैंने कहा सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं है, आप दूसरों से भी मिलें। तो एक्सक्यूजेज होती हैं जी कि समटाइम्स यू डोंट नो कि आप कौन सा फूड खाएं, या अगर वहाँ सर्व की जा रही है आप कहो, तो मैंने कहा जी आप ऑरेंज जूस का ग्लास पकड़ लें। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते? ये भी एक परसेप्शन की बात है कि they will not accept you if you are not indulging. That's absolute nonsense. You pick up an orange juice, you don't have the meats, you can have the fish, or you don't even eat at all, but that should not restrict you. What we are doing is we are exposing our children to different cultures. ये exposure जो है ना, नहीं तो वो हम मेरी तरह वही उसी कुएं में ही सारी उम्र अगर गुजार लेंगे, तो आगे जब ग्लोबलाइजेशन हो रही है, what are we teaching them? So these are the things that we need to see. We need to plan their future, but not tell them that we are planning their future. बड़ी subtle, high context बात मैं कह रही हूँ, लेकिन उनको पता नहीं होना चाहिए। हम facilitate करें उनसे कि उनको वो skills मिल जाए। अगर कहेंगे ना बेटा आप ये जाके करें, वो बच्चे तो वैसे ही हर चीज़ जो माँ बाप कहते हैं उसके opposite ही करना चाहेंगे। So we need to be facilitators for our children. हसीब, मैं अब next तस्वीर दिखाने पे हूँ, ये है। जी आजा। Guys, I'm going to show you a very interesting picture. So we're coming out of the home communication, we're coming into the official communication now. Yes. All right. Thank you for the transition. ये तस्वीर जरा देखिए। What's happening in this picture? Oh, Zabardast, you're the first person who's ever recognized that this actually happened in the Eurotunnel. So well done. Because Chocolate. I asked people कि ये ऐसे actually हुआ था, कहाँ हुआ था? वो कहते हैं जी पाकिस्तान में ही जरूर हुआ होगा, और कोई जगह नहीं है। Well done. But Eurotunnel was far away, 1.5 meter का फर्क था, apparently. जी, what's happening here? जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? क्यों हो रहा है? अच्छा, पहले तो सोचें कि आप बंदे के कोई डिपार्टमेंट आपके दिमाग में आते हैं कोई? पाकिस्तान के तो सारे डिपार्टमेंट आते हैं। मुझे वो आता है, एक्सप्लोरेशन आता है, 2-4 इंच फासले से मिस कर यार रैप पर उससे 4 इंच के फासले से
Yeah, you to go to हमारे पूरे सीनियर एक ड्रिलर थे, तो हम लोग जब वेल पे काम कर रहे होते थे ना, तो वो कहते थे कि हम कहते थे यार देखें खान साहब, वेल को ना ये ज़्यादा डेविएट ना हो, ये अगर ज़्यादा इधर हो गया ना हमारा टारगेट मिस हो जाएगा। तो वो पठान थे, बड़े मज़े से कहते थे यार हसनी साहब ये बताएंगे कि आप लोग ये बोतल में से तेल निकालता है। वो हमेशा ये कहते थे यार आप लोग इतना इधर हो गया आपका मिस हो गया क्या बोतल में पड़ा। तो यहाँ पे सूत्र क्या है? Who's in fault over here? Both. And why did this happen? Yeah, why did this happen? Because there was no planning at all. No planning, No no communication, No follow-up. no follow-up, no coordination. Integration, which had missing. Mhm. There were two plans. दो working projects चल रहे थे, separately. but उनकी integration जो final था. What else? Good brainstorm. और क्या वजह है? silos में काम Silos में काम करते हैं. Right. इसमें वो भी है थोड़ी सी एरोगेंस भी है। वो कह नहीं वी आर राइट। वो कह रहे हैं ना? कम टू अस सही. to discuss. ये